What's up guys? So ngayon guys ay maglilinis tayo ng ating aquarium. Sige guys, pakita ko sa inyo. So yun guys, ang aquarium na lilinisin natin guys. Yan, dumi-dumi yan guys. Yan guys oh. Diba guys, dumi. Lilinisin natin yan guys. Okay. Yan guys, set up muna tayo ng camera. Ayun. Water conditioner guys. Okay. So guys, lagyan muna natin ng ano to guys, water conditioner, you know. Lima lang guys. Yan. 4, 5, 6, 7, 8. Yan guys, okay na yan. Para mawala yung chlorine guys. Ito natin ilagay yung isda natin guys. Ano. Ano guys oh, putik yan guys. Para di sila mamatay guys. Yan. Stock butter man lang tayo guys, pero maganda yung gamitin yan guys para ano. Okay, guys, huliin na natin guys. Okay, guys, bye. So guys, huliin natin sila guys. Yes. Sorry guys kapag hindi makita, cut ko muna guys. So guys, kinuha ko na yung tubig guys sa aquarium. Ano? Sige-sige na yan guys. So guys, hindi ko napakita yung pagkuha ko ng isda. Dahil mabadlay dito guys, ano. Kuha yung tubig. Ayan. So ito na yung mga isda natin guys. Yan, ang ganda yun guys. So, ikoy tayo dyan. Halo-halo sila dito guys. Dami na pala yung isda ko guys. Sorry. Dami na pala. Ayan o. Yan. Dami na pala guys. Ayan o. Update ko na lang kayo guys kapag tapos na ako. Okay guys, bye. Guys.
So guys, malinis na guys. Sorry guys. Di ko pa napakita guys. Kasi mahirap na siya dito guys mag video. And guys, so malinis na guys. So ayan guys. So ito na lang lilinisin ko guys. Hindi ko na ipakita guys kasi mahirap. Walang lalagyan ng camera guys. So ayan guys. Sige guys. Update ko na lang kayo kung tapos kung makalinis nito guys, lagay ko na dito guys at lagyan ng tubig at lagyan na nito at ayan at asin. Ayan guys, asin. So ninos-nos ko na yun guys. So ganda yan guys. Yan. Okay ba guys? Guys. Ay, ano pala guys. Linis na guys. Okay guys. Linisin ko na ito guys. Para yung tae nila guys ay pupunta sa bato para malinis pa rin ang kanilang tubig. Yan ang technique guys ng mga fish keeper guys. Ayan. So update ko na lang kayo guys. Bye bye. So guys, malinis na guys. Ang ganda guys. So ganda. Before and after. Ganda guys. Ano? Yan ang linaw. Stock muna natin yan guys dahil ayan guys, nilagyan natin ng ito at ng asin. Nilagyan natin ng asin yan guys, ang sangkakap yan guys, nilagyan natin asin. Mamaya natin guys, ninisin ko muna ang aking mga kalat. Ito yung guys, may isda din dito at isda natin yan guys. So ito yung ating mga isda guys. Hindi ko na alam kung ang dami na pala nila guys. Dami na pala nila. At yan guys, linaw guys, ang ganda. So huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at siyempre, like nyo naman guys. Ayan ang ganda yan guys. Yan. Yung sabod nyo guys. Ganda guys. Update ko kayo mamaya guys. Lagay ko na ang isda guys. Okay na to. Okay na to. Lagay ko na isda dito. Ayan guys. Walog-walog muna natin guys. Teka lang. Lagay natin dito guys. Ito. At saka tayo guys. Ayan o. Turay Yan ang galawan na natin guys para malo. Yan guys. Panalo na guys. Anti-chlorine yan guys. Ayan. So kunin na natin yung isda guys. Kunin na natin yung isda. Ayan guys. So guys, at ayan guys, kunin na natin yung isda. Ayan, lagyan na tubig at maghuhuli na tayo ng isda. Mahuli na agad. Ayan guys, nais ko muna ang camera ko guys. Pero di ka pa magpapahuli kunin muna natin yung mga dahon. Kaya lang guys, lagay ko muna yung dahon sa aquarium guys. I-design natin ang mga ganda. Saan natin ito ilagay guys? Dito na ilagay guys. Kunin natin ng bato. Ayan, mga bato guys. So update ko na lang kayo guys kapag nalagay ko na guys. Ayan nalagay ko na. Ayan, nalagay ko na guys. Kabilaan yan guys. Local bilaw. Ayan, ganda. So thank you. Aray, baba na tayo guys. At kunin na natin yung isda. Lagay natin doon. So angel fish muna. Ito muna guys. Parang buntis guys. Parang buntis. Malikot Parang guys, parang guys. Para di kayo mainip. Cut muna natin guys. And guys, so nalagay na natin sa aquarium. So madumi yung tubig nila guys, pero sayang to guys. Ayan guys, natin.
oh. Ayan guys. Ayan na sila. Ayan. Ayan oh. May nabili pa doon guys. Makita lang natin. Ito guys. May nabili pa dito. Sayang to. Ayan oh. So mamaya na guys. Bye bye. So guys. Ayan na. Ayan. Maganda na sila guys. Ang ganda. Ayan guys. So ayan guys. Ang ganda. So nalinis ko na pala guys. Ayan o. Parang yung kalat dito guys. Nalinis ko na. Ayan guys. Ayan. Sobrang ganda guys. Ano. Kung dito naman guys. Ayan. Yan sila guys. Ayan. Yan na guys. So pakainin natin guys. Pakainin natin. Yung pakakain ko guys. Ito lang. Hindi mabuksan eh. Sana guys. May aquarium daw. Ay, ano daw ito. Pakainin natin guys. May tigasaw pala guys. Guys, ayun. Ayun siya guys. Ayun, mga gutom yan guys. Ayun. Bo. Okay na yan guys. Aming tigasaw. So thank you for watching guys. Subscribe.